warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Low sallallahu alaihi power, wasallam wa low ila jami'i power, alihi wa ashabihi. low Al-Fatiha. power, low power, low power, Maliki low yaumiddin. power. Wa ila jami'i masyayikhina wa jami'i abaina rahimahumullah wa askinahum fil jannah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila Syekh Masjid Ilasam wa ila Kiai Haji Abdul Malik Cirengan wa ila Kiai Haji Hakim Lasam wa zawjatihim wa usulihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila muallifi hadzal kitab Al-Hikam wa musyarrihihi ghafarallahu lahum wa rahimahum wa askanahum fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu summa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama barazatil haqaiqu maksufatal anwar. Rubbama barazat terkadang terang al haqaiqu ponapa banyak-banyak hakikat. Wahiyatin al haqaiq al ulum wal irfaniyatu panika banyak-banyak ilmu sebangsa ma'rifat. Tor kadang terang ponapa haqaiq maksufatal anwari hale itu tupin banyak-banyak nurah. Itu tupin bima kalaban barang ghasyiyaha senotopin ponapa ma hada ka anwar min zulmatil yatil aghyari dari petengah nengalenda ka aghyar. Dadi famajjaha maka ngolaaki dak ka haqaiq adzanus samiina ponapa banyak-banyak ko penga orang sepada merengaki. Wa angkarat ban mungkir dak ka haqaiq qulubuhum ponapa banyak-banyak atena samiin. Idza lam yu'zan bila ta'yatinin lakai keagungin sambian fiha idalum haqaiq
bil izhari kalaban meterang. Qala Abul Abbas Al-Mursi, ada Bu Pasir Abul Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirra, muga-muga nyuciakin pasir Allah mabrus ya Allah sirrahu da kaatina Al-Mursi, kalamul ma'dzunilah tining kalama orang saiyatinin lahu ikan di orang yakhruju panika keluar pun apa kalam wa alaihi ban panika atas kalam kiswatun tining pangangkui wa tilawatun ban perhiasan wa kalam ghairil ma'dzuni tining kalama orang setaidinin lahu ekan di orang yakhruju panika keluar pun apa kalam maksufal anwari hale itu tupin banyak-banyak nur hatta innar rajulaini sampai saungkuna orang laki dua layatakan lamane yaktena panika ada bu kaduana bila hakikati kalaban hakikat bil haqiqatil wahidati kalaban hakikat sesitung fatuk balu maka itarema min ahidihima ponapa dari salah situng wa ponapa dari salah situng rajulaini wa turaddu ban itolak alal akhiri atas selain. Ilmu haqiqat, ilmu hakikat kinto ilmu sebangsa makrifat. Orang ngagungin ilmu makrifat kinto mun tak idinin kaangkui nerangaki paling ngagungin ilmu kinto pakun tetep bisa nerangaki namung maksufatal anwari nora ketutupan tak keduan cahaya sobung nora lah apa-apa mi tak meton nur kinto ketutupan bima gosyiha min zulmati ru'yatil aghyari ketutupan kalaban petengah ningalen dak ka aghyar kinto bareng seneka aki lopak dak Allah. Jadi misalnya dan gula lebur ka mobil, lah kita bila ninggalin motor pas ekolopain Allah. Dan gula pas misalnya lebur ke sepeda motor, lah kita bila ninggalin sepeda motor kita pas ekolopain dengan Allah. Kita nyaman aja. Karena orang kita diri sa oning ka ilmu hakikat oning, ka ilmu makrifat oning. Keng cuma dirisannya kehendak ke urusan aghyar termasuk dirisannya ke urusan dunia maka sanawas oning iki kuntimbak tinggal oning tapi sobung nur sobung cahaya. Umpama orang kinto memaksakan diri untuk menerangkan lagi kinto orang sulit untuk menerima. Famajjadha adhanus sami'ina wa angkaratha qulubuhum. Umpama nerangaki orang semerengaki ingki pakun merengaki. Ingki pakun ngerteh. Namung iyola aki sareng atena orang semerengaki. Sehingga orang semerengaki kinto tak bisa menerima. Karena apa? Nur tada nangkin. Jadi nur kinto semalarat. Jadi mun orang kinto lakarla izinin untuk menerangkan ilmu hakikat, untuk menerangkan makrifat, kinto dabuna kinto pada ban orang rabu pakai kalampi, ki pakai perhiasan boleh. Mun kalama orang seta izinin yakhruju maksufal anwari
keluar juga bisa dibuaki juga cuma sobung nora. Sehingga umpamanya beda orang dua ar-rajulaini ada bu masalah hakikat debu setong saya debu setong keng saya debu kedua masalah setengah beda nor ketempelan nor setengah tak ketempelan nor fatuk balumin adhima wa turaddul akharu setengah bisa diterima setengah punten. Karena apa? Karena nur sobung. Jadi mana bin nur sobung cek mungkin apa yang bisa terjadi penjelasan kita alas julas tanpa kontrol. Lah tadi kainto karena dari sanya ke dak keagiar, dari sanya ke dak kabarang seneka aki lopah dak ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ajelasaki ilmu ma'rifat kinto engki kinto antara lain orang kinto oning dek kaaben kinto ilmu ma'rifat kinto oning dek kaaben pasera aben oning dek ka Allah pasera Allah panika oning dek katunya katipan apa okor natunya kinto ben oning dek ke akhirat katipan apa akhirat kita lagi itu Pak kadang-kadang manusia kita oning dek ke manusia orang kita oning dek ke aben tapi tak ngerti ke aben gitu jala karena manusia kita agaduan sepat apes manusia kita tak ada gunaan apa-apa terkecuali manusia kita beda paparing dari Allah kunter manarema dari Allah Subhanahu wa taala. Lah itu dalam hal kita kadang-kadang usaha kita tetap usaha kuncoma ngampuaki usahaan nyampuaki pemikiran. Dalam usaha Allah kalau baik. Cuma yang kicereng Allah maha belas maha lampu. Miki lai paringin bain orang sekati kita sareng Allah. Kita dari belas Allah. Sehingga orang kita kadang-kadang sering terjadi ngagungin sifat ujub, ngagungin sifat takabur. Padahal manusia kita tak keduan kemampuan apa-apa. Ajazun, apes. Oning dak ka pangeran apa sera pangeran mereka. Pangeran adzat si aparing, adzat si maha belas, adzat si maha lampu, adzat si maha kuasa. Tapi apa nah pak orang-orang kita apa sering kalau pai dia ke Allah. Lagi itu kadang-kadang sesaka itu karena peteng ketutupan kalaban sifat aliyah. Dari serius dari sangat kadang-kadang sampai Allah kalau pai. Lagi itu mesti nah orang kita oning pasera Allah, ban oning pasera abba kita. Sehingga berdebun kanjeng Nabi man arofa nafsahu arofa rabbahu. Man arofa nafsahu ay man arofa ajza nafsihi arofa kudrata rabbihi. Jadi mon orang kita oning aras saja abba kita apes. Maka orang kita jelas oning je pangeran kita kebesar. Kita penafsiran dari man arafa nafsahu arafa rabbahu. Lagi itu sebagian bedengangku tetap dasaring kita hekam. Cuma menafsirin kadang-kadang tak lebat ahlinya kita lopon. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Pasera-pasera orang oning dek kabupaten oning ka pangeran. Tetapi pun tawa ka pangeran adalah batin jeli. Kita lopot kita. Kita bertentangan sareng kia muhu binafsihi. Bertentangan sareng wahdaniyat. Jadi kita man arafa nafsahu adrafa rabbahu man arafa ajaz nafsihi arafa kudrata rabbihi. Orang kita mon oning jaaban kita apes. Orang kita oning ja pangeran kita kebesar. Lagi kita melekat nang dalam ate. Sehingga orang kita
Di dalam segala hal tak bisa apesa diri pangeran, tak bisa apesa sarang Allah. Lah, orang saya tempelan sifat makrifat kata kita. Oning dak kau korna dunya, kenapa dunya kita? Oning dak kau urusan akhirat, kenapa akhirat kita? Lah, orang mun seampun ketika itu, lah kita dalam melaksanakan syariat, orang kita tak bisa tinggal lagi ke syariat. Tak bisa tinggal lagi dak kapakon Allah. Tak usah iawasin pasera, tak usah jaga pasera, tak usah soro pasera, tapi tombu kalau bencintan aten tibi orang kita melakukan perintah Allah, ngajauin larangan Allah. Kalau ben kesadaran sendiri. Lah titi mangga diri kita penting kau ningin. Pasera aben dan gula setuju kita. Pasera pangeran kita. Lah kita dalam alaksanaki ajaran-ajaran dan gula dalam kehidupan keseharian dan gula berpanjenengan setuju. Jadi dalam keinto, dedebuan keinto, lakaran ampun bidak lain orang keinto. Ada bu bareng seelakoaki kesehariannya, sareng ada bu bareng senamung tebas keluar dari lisan. Mana bi ada bu bareng selakar keinto dadi kalakuan sehari-harinya, maka debu keinto ngomber di ate. Mana bih lakar orang kinto ada bu sibukan kesehariannya nyak banyak kinto namong ngomber dari lisan. Kullu ma yakhruju min samimil qalbi sayadkhulu ila samimil qalbi. Barang sekeluar dari talampuk na ate, bek tengah ate, bakal masuk dekah ngak tengah ate juga. Jadi mulakar orang kinto sekesehariannya selalu melekat ke Allah, maka ada bu sifat-sifat Allah. Nerangaki panapa nyaman asma-asmana Allah. Kinto keluar dari aten tibi langsung masuk ke aten saja mustaminya. Ja'alanallahu minhum. Amin. Ibaratuhum dining ibarat mu'abbirin allati yu'abbiruna seajur basaaki pasirah mu'abbirun biha kalaban ibarat anil ulumi dari banyak-banyak ilmu wal ma'arifi ban banyak-banyak ma'rifat allati yajidunaha senemu pasirah mu'abbirun hada ka ibarat fi batinihim dalam batinah mu'abbirun. Orang ada bu ngaluaraki ibarat imma li faidani wujudin, imma karena banjir bareng seepangki ai li faidani ma artana karena banjir bareng yajiduna semangki pasara mu'abbirun huda kama fi qulubihim idalum atena mu'abbirin min dailika dari kadisah ulum wal ma'arif fakulubuhum makatining atena mu'abbirun
dayyqatun panika sempit, yafidu akili anha dari kulub ma pon apa barang yahullu senengeneng pon apa ma fiha neng ikulub kohron akili kohron kalaban paksaan anhum dari mu'abbirun kal ina iddayyiki padanah beda saya sempit idza wudi'a bilai saba fihi dalam ina ma'un katsirun pon apa aing banyak fa innahu maka saungkun aing yafitu panika ngalua pon apa aing minhu dari ina kohron hale kapaksa au liqasdi hidayati muridin otabe karena asajah abri pitunjuk dak ka murid wa ingkanat sanajan badah kulubuhum pon apa atena mu'abbirun muttasiatan panika luas yumkinuhum kongang dak ka mu'abbirun radduma pon apa nolak bareng yastakiru setetep pon apa ma fiha dalam ate tetifala yafitu maka tak bisa ngalowa tak bisa banjir minha dari kulub syai'un pon apa situng-situng wal awwalu tining sepertama halus salikina panekatengkana orang sesuluk suluk wa huwallazi yasluku fi silki syariah orang yang melaksanakan syariat kita suluk pernah terjadi senyaman ilmu suluk kinto ilmu dibenian kadisa biasa terjadi salah paham jadi manki makolang yang kita salah kadang-kadang dari kitab kadang-kadang dari hadis kadang-kadang dari fikih kadang-kadang dari tasawuf nah, namun kak disa biasana sia keduan pemahaman kita orang lebur maham orang tak guru jadi fan kita nampui guru lagi misalnya fan tasawuf kita kan kudu ngagungin guru pan fikih kudu ngagungin guru nah, tauhid kita kudu ngagungin perkara deki keng mengembangkan ya toren mau mengembangkan tapi mungkin aqaid wujud kidam sampai mutakalliman ampun faham keng sing ngaji neng masalah kifayatul awam tapi faham atau ngaji misalnya neng desuki tapi faham le kita mau sekitab-kitab lain kita ampun gereng kesokan kita nyaman pengembangan tapi mau dalam situ ngefan pas tak guru sekali kita dimin guru dan guru pernah ada bu man ta'allama bila syaihin fasyaitonu syaihuhu gurun setan ki sering terjadi kalau poten kita jadi asalik wah beni coba asalik kita estona huwallazi yasluku fi silki syariah orang yang berjalan dalam jalan syariat syariat kita merupakan ahwalul zahir untuk melaksanakan ahwalul batin urusan ateh yang kita berdenang eta tasawuf makanya man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa tapi wa man tasawwafa bila tafaqqah faqad tazandaqa bisa terjadi sindik cungsaraan boleh tapi kalau ben kita mustena kudu iguru wagi dimen mana bi fan seti tak pernah elebatin mana bila stari aguru ngarte untuk pengembangan kila mau sekitar penabah bisa haus nyereng kesokan misalnya hadis kita nampu iguru wagi dimen on lah jadi kak dinto auli qasdi hidayati muridin al awal tining pertama halus salikina panika tengkana orang sepada salikin
orang sepada ajalan dalam jalan syariat. Aimin ahlil bidayati, artinya dari ahli bidayah, dari ahli permulaan. Fahum maka tining salikin ma'dzuruna paneka yuzuraki fit takbiri ya dalam acur basaaki liwujudil galabati karena bedena kalah atau bedena menang dari situng bareng alaihim mudarat atas salikin. Wasani tining senomor 2 halu arbabil miknati panekatengkana orang sia keduan sepat mapan dalam kamakrifatan wal muhakkikina ban orang sepadenah kaki min ahlin nihayati dari ahlin nihayah. Jadi kainto bada bidayah bada nihayah, bada bidayatul hidayah bada nihayatul bidayah, nihayatul hidayah. Min ahlin nihayati dari ahli nihayah pungkasan ampun depa ampun sampung dak Allah fayalzamuhum maka tetap hum dak ka arbabil miknah zalika pun apa kadisa takbir zalika pun apa kadisa takbir lima karena barang fihi sebada dalam takbir minal irsyadi dari nutwaki wal hidayati ban apareng hidayah. Fa in abbaras saliku lamun acur basaki pasara salik orang segi tingkatan awal la'an mughalabati wujudin bene dari menang penemuan karena maka bada fi dzalika dalam keadaan acur basaki naun ponapa berna minat dakwa dari kongako wa in abbarul mutamakkinu kalamun acur basaki pasera orang se ampon mutamakkin se ampon mapan min ghairi qasdi hidayatin dari lainah asaja hidayah min ghairi qasdi hidayati muridin dari lainah asaja nutwaki dak kamurid kana maka bada fi dzalika panika tetap dalam kadisa abbaro ifsya usirrin tining amashuraki rahasiana Allah amashuraki sirrullah lam yu'dzan setayidinen pasera mu'abbir lahu kaangkui lam yu'dzan setayidinen ponapa ifsya lahu lam yu'dzan setayidinen lahu eka andi mutamakin fihi dalam ifsya lam yu'dzan setayidinen lahu eka akungi mutamakin fihi dalam ifsya usirrin wa aidan ban kalaban pole fahaluhu maka tining tengkana mutamakin yak tadi panikan upre wujud sumti dak kabadanan ngeneng wa adaman nutki bentadana dabu li annahu karena saungkuna mutamakin fi hadratil haqqi iya juna pangeran ta'ala maha tengki engki al haq ya talakko panikan remah pasera al mutamakin ma dak kabareng yaridu setek kapon apa ma alasam ikol bihi atas pamireng atena mutamakin min ajaibil ulumi dari banyak-banyak kaajibna banyak-banyak ilmu wa garaibil fuhumi ben banyak-banyak kagoribna banyak-banyak faham. Orang ajilasaki, orang nerangaki, mengeluarkan ibarat yang kita pada dua.
Nomor situng karena banjir pamangki ampun pol elim dadak sepereng pol kita belum tentu banyak. Engki mon aing mon sepol jeding engki banyak. Engki mon sepol cangkir engki tak banyak. Jadi bareng pol kita belum tentu banyak. Seringkali terjadi beda kene bareng saya masuk raja luar biasa. Saya ke tak kebuat, saya ke banjir, panapanya mana? Lai terangakin malolo kawareng. Kita nyaman banjir. Li faidani ma yajidunahu fi qulubihim, karena banjir ngaluan bareng-bareng seepangki nang dalam ate. Faqulubuhum dayyqatun, atena sempit. Yafidu anha ngaluwa atau banjir dari ate ma yahullu fiha bareng sebae dalam ate. Banjir ngaluwa kohron secara terpaksa. Jadi kal ina iddayiki idza wudi'a fihi ma'un katsir fa innahu yafidu minhu kohron. Beda sempit, beda kene eselen aing abeg banyak. Lah kita ngeluar dengan sendirinya. Pas beda mu'abbir kita orang ngajur bahasa aki, orang nerangaki kita likus di hidayati muridin kalau berniat apa yang ditunjuk dek ka orang separlo. Orang siakar asal cebri ditunjuk dek kamurid. Teti sanaos atena luas lagi kinto orang kinto estona tak bisa ngaluwa punten. Teti benih king karena ngaluwa benih karena sempida ate punten. Tapi king karena tujuan hidayati muridin apa yang ditunjuk dek kamurid. Le sepompo tak kabuat kinto biasana para salikin. Orang masuk dekah torikot ki tingkatan pertama. Lagi itu biasanya gempang adabu, gempang makaluar, kadang-kadang tanpa melihat situasi. Pana patujuanna ingki sobung tujuanna keng ladabu segitu. Karena lampun tak kabuat wujudul ghalabati alaihi. Ilmu hati ampun letak mampu ampunan. Dalam hati. Yang kita korki gelem lebur menika, korki gelem lebur. Senomor 2 kita seniat irsyad, niat li hidayati muridin, kita orang selampun idilum dadan ampun mapan. Ampun mampu para al-miknah wal muhaqqiqin, orang selampun mampu para ahli. Lah kita biasan men ahlin nihaya, orang sedepak dek ketingkatan nihaya. Jadi dalam masalah torikot kita orang ngajalan dari tingkatan mubtadi pas ke tingkatan mutawassit pas ke tingkatan muntahi. Iki kalau banyak perang dan sebagainya mulai dari awal. Beda aban kadang-kadang arasah engkau rela depak ke tingkatan mutawassit. Engki coba beneka, coba. Karuan di panapa di mubtadi kuki masuk belekanan. Ki karuan kuki muka labeng belekanan. Tapi beneka coba, umpama capok kecoba ketika itu siapa sambu terus labon terjang nafsu ni terus perangin. Lagi to orang setingkatan muntahi ingki kita fayalzamuhum dzalika lima fihi minal irsyadi wal hidayah kita tetap mesti ada bu. Misalnya pandang orang kita
Dalikah nau'um minad dakwa, maka kinto termasuk sebenarnya dari pengakuan tak ibe kengko ngako ibe. Lah kinto sesetek kening kinto. Tak gaduhan penemuan lukisan dalam ateh sobung. Lah kinto setek kening tek kening. Wa in abbarul mutamakkinu min ghairi hidayati muridin min ghairi qasdi hidayati muridin kana dzalika ifsya'u sirrin lam yu'dan lahu fihi. Mun orang selamapan kinto selamapan keng la adabu sobung tujuan irsyadul murid, sobung tujuan hidayatu muridin. Lah kinto menyebar luaskan sirrullah selakar kinto tak yatinen sareng Allah. Engki mon orang kinto mampu menerima, mon orang kinto tak mampu. Lah dadi dalam hal kinto engki tugas dan kula engki la namung nang syariat saos. Syariat tereng kila aji kila lakonen perkara keng beda fadlum min Allah kita kula papunga. Lagi toh mun keng irsyadu muridin atau hidayatu muridin mesti ada bu orang setingkatan nihaya. Mun tak keng tarda ketujuan ka intoh wa aidan fahaluhu yaktadi wujud as-sumti wa adaman natki, orang tingkatan muntahi tak kira ada bu. Muntak keng karena keng irsyad, muntak keng karena keng apareng hidayah tak kira ada bu. Misaka itu li'annahu fi hadratil haqqi, karena abah kinto merasa selalu berdaya junna pangeran. Abah selalu berhadapan bi pangeran. Abah selalu berdaya samping pangeran. Mosok pas pek ngecepekan tada parlo akan todus ke pangeran. Aras saja todus kinto ke pangeran. Li'annahu fi hadratil haqqi ta'ala yatalaqqa ma yuridu ala sam'i qalbihi, selalu menerima apa sepereng nang dalam paning pamireng atena. Aten selalu agilejir kapan apa pemikiranna kalakoenna sepak terjangna jagerobuna selalu kinto dek Allah. Jadi selalu arah sabadaya junna Allah. Jadi kinto selalu repot panapa saya gelijir nang dalam ateh kaangku tafakkur dak ka Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita orang semenang tak terganggu musadzul matil agyar petengah bareng seneka aki lepah dak ka Allah. Lah kita biasa tak ada bu mun tak keng qasdi hidayati muridin. Jadi repot musuh bareng-bareng keajaiban semasuk ke dalam ateh, keajaibna ilmu semasuk ke dalam ateh, faham serang-rang epangki gharaibul fuhum semasuk ke dalam ateh. Sesaiga nekaki orang kita sajan akhir sajan senang dak Allah, sajan akhir sajan cinta dak Allah. Keresah abah nyaman kita ikut aki engak dak Allah. Abah tak nyaman kita pakun engak jak kita paparing dari Allah. Jangan pangeran belas bisa beri tak nyaman. Nah karena meniman penyaman melolo biasa terus manja terus tanda kasihan. Maka era monduk tak gelem putaran sampean lah penyaman dok ipok compok pas pakon monduk tak kira gelem nih kan. Tingkapan tak lemon duk tak gelem ngaji pas akhirnya wak ketuanya dengan ketipi. Jadi benih paringin ujian benih kaban Allah benih ikatengki. Keng mungkin karena pada tengka are terus aki pola sahabat nikah. Numpak sepeda motor dari letak engak kan sebedai kanan kiri. Lu ngerti sekonek beri ujian kop kabungkel ajam kan oleh ambu nih kan. Nah, jadi keng ikan seren dari Allah. Orang montekkan seren sareng Allah tak kira paringin ujian. Montekkan seren Fir'aun 450 tahun tak toman kelesmah.
Karena tak taman keduan rang poreng mangkan pas sampai ngakotuti pangeran. Kita pun tak pernah ngagumi ujian. Makanya orang kita pakun dawa musabri endal baliyah capok musibah pasabar. Waktu paringin nikmat kotuh dawa musyukri pakun asyukur dak Allah. Waktu paringin musibah pakun orang kita pasabar. Tapi dalam hal kita umpaman paringin ujian sareng Allah engki pakun pasabar kaito mungkin kengekan seren sareng Allah otaba karena beda hal-hal jaring lamun sabudu semaha oneng kinto Allah otaba mungkin pola abe labua kacurang dadi tahan bi Allah tak menikah engki paringin kesenengan engki pola la mampu kimun tak mampu tak pedege mun ikan seren ben Allah mun orang kinto tak mampu tak kira paringin kesenengan sareng Allah. Tapi cek pas naki cek kok nak pejang malolo macam Yasin. Ki apa boleh? Apa kuntang kehidupan yang ariak. Tak ngening saga itu. Tak kok tingkapan paringin kau lagi kan seren ben pangeran jika tiga lapola tatang kira kangko hari yang kau. Cek tak kok sama nikah. Lah jadi alhasil nyaman atau banyak nyaman saya paringi dari Allah umpama nyaman pabanyak tore asyukur dak Allah sada waktu umpaman paringin ujian pabanyak sabar adua dak Allah tambah semak dak Allah subhanahu wa taala nyaman lembe montok guna aki kanggo semak dak Allah bekto montok dan gula pabanyak syukur dak Allah mele tambah semak dak Allah ingki bekto lemba juga pabanyak adua dak Allah pabanyak sabar dak Allah mele tambah semak dak Allah jadi ungge tawarna kita guna aki kanggo semak dak Allah moga-moga ten kula dadi orang husnul khatimah amin Allahumma amin al ibaratu wallahu alam Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh